नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि तुला राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। देखंतु दीर्घ 12 वर्ष परे एही 2026 जून मास 2 तारिख दिन देवगुरु बृहस्पति हेबाकु जाउछंती उच्चस्थ खोलिबाकु जाउछंती आपणकर भाग्यर ताला। दीर्घ दिनर संघर्ष परे मिलिबाकु जाउछि आपणक जीवन रे खुशी। केवल मानिबाकु पड़िबो किछिटा नीति नियम गुड़िकु, कारण शुभ कार्यर स्वामी नवग्रहंकर गुरु बा देवतांकर गुरु देवगुरु बृहस्पति अछंती अतिचारी स्थिति रे। अतिचारी स्थिति माने गुरु गोटिए राशि रु आउ गोटे राशि को गोचर करिबा पाई 1 वर्षर समय लागि थाए। जेहेतु गुरु हेउछंती गोटे विराट ग्रहटिए, किंतु गुरुंकर गति रे बढ़िबा, गुरुंकर बेग बढ़िबा, चलन रे वृद्धि घटिबा कारणरू गुरु गोटिए वर्ष रे 3टी राशि को गति करिबा पाई जाउछंती। जेउ कारणरू गुरुंकर एही गोचरटी किछि कांशरे शुभ फल देई पारे, किछि कांशरे अशुभ फल मध्य प्रदान करि पारे। सेतिपाई गुरुंक ठारू शुभाशुभ फल प्राप्ति करिबा पाई किछिटा नीति नियम गुड़िको मानिबाकु पड़िबो। नचेत शुभ समय आपणक जीवन रु चली जिवो एवं आपणक जीवन रे कोनोसी परिवर्तन आपण देखिबे नाही। पूर्वरु जेभଳି आपणक सहित घटुतला सेही भଳି आपणकर आगामी दिन गुड़िक मध्य रहिबा पाई जाउछि। देखंतु एही समय रे आपणको मोटिवेशन नुहे बरं डिसिप्लिन रो आवश्यकता रहिछि, जहा पूरण करिबो आपणकर दीर्घ दिनर आशा अभिलाष गुड़िको। जो स्वप्न भाबी नथिले पूरण हेबो बोली ताहा पूरण हेबा पाई जाउछि। किछि कार्य रे आपण जदि फसी जाइछंती सेथिरु बाहरी पारु नथिले तेबे आपण बाहरिबा पाई जाउछंती। किछि अधूरा कार्य आपणकर पूरण हेबा पाई जाउछि एवं जदि आपण द्वंद्व रे थिले दिग दिशा आपणको मिलु नथिला तेबे आपे आपे आपणको सठिक मार्ग गुड़िक मिलवा पाई जाउछि। किंतु समस्त तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानकु समान फल प्राप्ति हेबो नाही। काहेकि ना आपणकर तुला राशि हेले मध्य नक्षत्र जेहेतु अलगा अलगा अटे, नक्षत्राधिपति अलगा अटंती, तेणु करी समस्तक जीवन रे भिन्न भिन्न प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा केउ व्यक्तिर जीवन रे की प्रकार फल प्राप्ति हेबा पाई जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करबा पूर्वरु जदि आपणकर तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे, किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणकर राशिटी तुला हेले मध्य आपणकर नक्षत्र अनुଯାୟୀ की प्रकार प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि। किंतु आपणकर पर्सनल कुंडली गणना पाई आपणकर राशि, लग्न, नक्षत्र, कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति, विशेष भाव रे गुरुंग स्थिति को देखि कि भଳି प्रभाव पड़िबो जानिबा को हेले आपण एही व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी निजर कुंडली रो गणना कराई परिबे। एबे आसंतु जानिबा तुला राशि 3टी नक्षत्र रहिछि, चित्रा तुला, स्वाति तुला एवं विशाखा तुला। सर्वप्रथम जानिबा चित्रा तुला राशि बा 14/7 तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्राधिपति होउछंती मंगल। विराजमान करिछंती सप्तम भाव रे। गुरु आपणकर त्रिकोणरु केन्द्रर भाव को गोचर करिछंती एवं दशम भाव रे विराजमान करी गुरुंकर 3टी दृष्टि द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव एवं षष्ठ भाव उपरे पड़िबा पाई जाउछि। देखंतु कर्म क्षेत्र रे आपणको अति उत्तम फल प्रदान करिवे। आपणकर जदि कर्म संबंधित किछि समस्या रहितिला
ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଆପଣ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିରତା ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ରହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରେଡିଟ୍ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିଛି ଜମି ଯାନ ବାହନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତି ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଲୋନ୍ କରଜରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାତି ତୁଳା ରାଶି ବା 15/7 ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପେଟରେ ଯଦି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଣୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଆଣୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିଛି ଫଣ୍ଡ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କରଜ ଋଣଟି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଲୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା କରଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧାରେ ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛିଟା ଜମି ଭୂମି ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେଲା ଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ ଲାଗିଛି, ମିଥ୍ୟା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୋଲିସ କେସ୍ରେ ଫସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ଦାନ୍ତ ପାଟିରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶାଖା ତୁଳା ରାଶି ବା 16/7 ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଭାବରେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, ହିଲର ଅଛନ୍ତି, AI IT ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ନୂତନ ରୋଜଗାରର ସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଭିଳାଷ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଘର କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ଘର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ସେହି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା,
तेबे से प्राप्य आपको प्राप्त हो पिता सहित आपण संबंध मधुर हेबो पिता ठारू संपूर्ण सहयोग मध्य आपण प्राप्त करेंगे। सबुठार बड़ कथा हेउची आपण जदि विदेश रे रहउछंती किंबा विदेश ग्रस्त करिबा पई चाहुछंती तेबे मध्य आपणक पई अत्यंत शुभदायक समय रहिछि। आपणकर स्पिरिचुअल दिग प्रति आग्रह बढ़िबो, दान धर्म पुण्य प्रति आपणकर रुचि बढ़िबो एवं देखंतु आपणक वैवाहिक संपर्क रे मधुरता आसीबो। जदि पूर्वरु विवाह रे किछि समस्या आसुथिला अर्चना आसुथिला तेबे मध्य आपणकर सेही समस्या गुड़िक दूर होइजिबो। एबे आसंतु जानिबा अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल वृद्धि करिबा पई आपण प्रतिदिन गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु। ता सहित हनुमान चालीसा पाठ करंतु। कुकुर को प्रतिदिन खाइबा पई दियंतु। गो माता को गुरुवार एवं बुधवार दिन रुटी रे किछिटा गुड़ मिसई खाइबा पई दियंतु। विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु किंबा श्रवण करंतु। प्रातः समय ओम नमः शिवाय मंत्रटी 21 थर निश्चित भाव में जप करंतु। ता सहित प्रातः समय सूर्य को जल अर्पण करंतु। आपणक पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर तुला राशि होइथाय वीडियोटी